Mayong adlaw sa akong mga gwapa o gwapo nga mga anak. This is Mommy Dars. Welcome to my journey. Ang atong hisgutan karon about sa kaminyoon. Okay ni kay daghag mga couple nga mopay pagminyo. Para sa ako, ang kaminyoon gyud mga anak, mao siyang journey pod. Ato pod siyang tahakon. Unsa man siya kalisod, kanindot o unsa may atong maagian, kinahanglan nato siyang andamon na tong kaugalingon kung musulod ta sa kinabuhi sa kaminyoon. Pag-start sa ako ang kaminyoon, siguro daghay may maka-relate no. Kada bang wala bitaw kaayo nato na andam atong kaugalingon. Kada bitaw di nato mandam atong kaugalingon magminyo na madata. Siguro sa kalisod sa akong sitwasyon sa unang panahon, gusto ko to kumulayas or escape sa ako ang kalisod, sa akong naagian nga mga kakapoy sa kinabuhi nga puro na lang gyud mga struggle akong naagian unya kung magminyo ko kini nga tawo mo na ginisulbad sa akong problema or makalingkawas na gyud ko sa akong kalisod murag something inana. Wala may problema no kay giplaster man pud niya although nanganak sa amig isa deserve mi nagkasal kay daghan pa man pud siya plastaronon mga wala pa pud ni mga trabaho adto nga time mga lisod pa. Pero abi ninyo mga anak 2 to 3 years to 5 years. Labi na 2 years ko nagstay og balay before ko nakatrabaho. So nagpuyo kog balay, nag-alagag bata, nag-alaga ko sa akong eldest. Nya, di pa gid among balay. So daghan kay ko og mga gi-adjust sa akong kaugalingon. Pero para sa ako, importante siya or kinahanglan ako siyang buhaton kay naa naman ko, may sulod naman ko aning sitwasyon. And usahay mga question ko nga joke lang ni no pero life part sa akong life nga pertigid kalisod nga di na ako masabtan nga nganong nisulod ko ani nga sitwasyon. Grabe na akong hilak gani ana jud ko sa akong kaugalingon. Kung mabalik pa lang akong virginity, balik na ako akong virginity nya di na ako magminyo. Murag ana, no? Joke lang siya pero niabot jud ko ana nga point sa akong life. Grabe na akong hilak. Di ko kasabot, dili na ko siya masabot siguro. Pareha siguro mi ato mga immature ako bata pa man po, 22 pa ko ato nga time. Wala na andam among makagalingon nga mosulod mi ana nga sitwasyon. Pero nakaingon jud ko nga kita gid nga mga babae, isa gid siya nga mao'y control nga dili maguba ang atong pamilya. No kay no matter unsa kalisod, no matter unsa imong gibati sa imong bana, mga kasuko ug uban pa, kung imo lang gid siyang lig-unon imong kaugalingon, imong ingnon imong kaugalingon nga niya na gyud ka ni sulod na gyud ka ani. Nani gyud akong gingon sa una, kung mobiya pud ko sa iya, sa puy life sa akong anak, adjust na pud ko mura manig murag kakapoy ba imagine no? Murag kung sulod ko didto basig mas grabe pa noon kalisod ang akong sudlan. Pero mina ako gipangay sa Ginoo nga lig-unon ko niya. Lord, lig-una ko unsay akong mabati tanggalan ni unsa ning among mga sitwasyon nga kalisod dili pa man pud mi kaayo hayahay pero na naman gyud mga trabaho so medyo nakaangakwan ko na gamay pero compare sa una gyud nga lisod kung ikaw mo give up sa imong kaminyoon mga babae wala gyud mahimo kay ang lalaki muhilak na siya karon kung nasakitan taraw pero ugma pwede na kitaglain so kung gusto ka imong pamilya buo kung sa imong kabugaton karon sa imong kaminyoon, imo nang i-surrender sa Ginoo nga iya kang i-guide. Iyang kuhaon ng imuhang mga kahiubos or mga kanang mga kasakit nga imong gibati. Not unless mga anak kung ang imuhang bana di na pud siguro maayo ba nga ang imong bana permi ka kulatahon imong pamahaw sumbag paniudto sumbag panihapon sumbag layas gyud anak bahalag pag ihap pa kag pila ka laki sa imong kinabuhi ayo na nag-isipa kung mo na imong sitwasyon kung sa may mong nagian karon mga anak sa inyong sitwasyon sa inyong kaminyoon, ang ako lang ikatambag, mag-istorya gid mo permi. Istoryahan ninyo permi sa inyong gibati. Kung gikinahanglan niyo mag-counseling mo, adto mo mga counselor, mangita mo counselor para mag-counsel sa inyo para kung unsay may inyong gipangbating kabugaton maulian siya. And kanunay ang inyong hunahunahon, ang inyong banding sa inyong mga anak or mag-band mo, pamilya, kauban. So, kanto lang. Again, this is Mommy Dars. Kanunay magapahimangno kaninyo, mag-amping mo permi. Dinhi bawal ang nega, positive lang kita dinhi nga side. And I love you all.